open with a word of prayer. Poďme začať s modlitbou. Dear Lord, we thank you Drahý Bože, ďakujeme that we Ti, can be blessed by your word že môžeme byť požehnaní Tvojim slovom and the comfort of your presence. a v pohodlí I Tvojej ask that you would prítomnosti. guide and bless each of us Prosím, aby si viedol a požehnával každého z nás. despite the late hour for many of us. Napriek tomu, že pre mnohých z nás je neskoro, Give us the strength to be able to remain focused and attentive. daj nám silu, aby sme vedeli sa zostať sústrediť a byť pozorní. Be especially with our translators. Buď zvlášť s našimi prekladateľmi, Give them strength and energy daj im silu a energiu and clearness of mind. a jasnosť mysle. Pray in Jesus' name. Modlím sa v mene Ježiša. Amen. Amen. We began our study Začali sme naše štúdium by having a quick review tým, že sme mali také rýchle of zhrnutie symbols from Revelation 17, symbolov zjavenia 17, describing them as being either a panoramic perspective or a dispensational perspective. popisujúc ich buď ako panoramatickú perspektívu alebo perspektívu epochy. Once you can do that, Keď toto urobíme, I'm suggesting you can demonstrate that there isn't just one beast, there are in fact 7. There isn't just one woman, there are in fact 7. navrhujem, že môžeme preukázať, že nie je len jedna šelma, že ich je v skutočnosti 7 a nie je len jedna žena, ale v skutočnosti ich je 7. It's the same thing as saying the following. Je to tá istá vec, ako povedať následovné. One beast Jedna šelma in 7 phases. v 7 fázach. One woman Jedna žena in, we'll make it literal, in 7 different clothes. v 7 rozdielných oblečeniach, keď to povieme doslovne. And if you can do that, Ak môžete urobiť toto, you can say môžete povedať, there is one head že je jedna hlava in 7 phases. v 7 fázach. That's just a short recap of what we taught. To je také krátke zhrnutie toho, čo sme učili. This thing that we call a beast Táto vec, ktorú nazývame is šelma, sometimes described as kings, niekedy je popísaná ako králi, sometimes as heads, niekedy ako hlavy sometimes as horns. a niekedy ako rohy. I don't know what that means. I spoke about people being raised up by God, Hovoril som o tom, že ľudia boli pozdvihnutí Bohom, which includes each of us, čo zahrňa každého z nás, as well as those special individuals sú niektorí špeciálni jednotlivci, that have come and gone in this movement's life. ktorí prišli a odišli zo života tohto hnutia. I describe them as being raised by God. Ja ich popisujem tak, že sú pozdvihnutí Bohom. I call them teachers, priests, prophets, or angels. Nazývam ich učitelia, kňazi, anjeli. And I explained, A vysvetlil som, in accordance with and in agreement with Ellen White, podľa a tiež v súlade s Ellen Whiteovou, that these individuals, že títo jednotlivci, because of their background, kvôli ich pozadiu, their life experience, tá ich životná skúsenosť, they have biases oni majú svoje predpoklady and they bring in a prinášajú extraneous, which means additional wrong information into their message.
takú externé alebo nesprávne informácie do ich posolstva. That's what humans do. To robia ľudia. Miller did that. Ellen White did that. Urobil to aj Miller, aj Ellen Whiteová. Elder Jeff did that. Elder Tess did that. Urobil to aj starší Jeff, aj staršia Tess. And you can be sure Môžete si byť istí, it's being done today. že sa to deje aj dnes. Before I went back to responding to the questions I've received, Predtým, ako som sa vrátil k tomu, aby som zodpovedal tie otázky, ktoré som dostal, I wanted to go back to the beginning of our line, the line of the 144,000, chcel som sa vrátiť na začiatok našej línie, línia 144 000. at least the modern version of that, which begins at 1989, not 1798. Aspoň do tej modernej verzie, ktorá začína 1989, nie 1798. And I wanted to make some comments about the beginning of our history. A chcel som urobiť určité komentáre o začiatku našich dejín. Now, what I said in the last study and what I'm about to say in this study To, čo som povedal v poslednej štúdii a to, čo poviem teraz aj v tejto, if you say, I already knew that, ak povieš, ja už som to vedela, good on you. to je dobre pre vás. But from my observation and experience, many of us have an incorrect understanding of some of these things. Ale z môjho pozorovania a skúseností mnohí z nás majú nesprávne porozumenie týchto vecí. And a misunderstanding of the beginning of our history, A neporozumenie začiatku našich dejín, because in our studies, we can all be transported back to 1989. v tých našich štúdiách my sa všetci vieme presunúť naspäť do 89. Elder Jeff is teaching us Starší Jeff nás učí through his work skrze jeho dielo, what's happening, čo sa deje, and we are misunderstanding what he's saying. a my nesprávne rozumieme tomu, čo on hovorí. And that misunderstanding on our part A toto neporozumenie na tej našej strane has caused ripples through prophetic time spôsobilo také zvlnenie skrze ten prorocký and čas has caused us to misunderstand the end of our line. a spôsobilo nám, že nerozumieme dobre záveru našej línie. One of the things that it's caused us to do is misunderstand the waymark of the Sunday law. Jedna z vecí, ktoré nám to spôsobilo, je, že nerozumieme správne milníku nedeľného zákona. Whether you agree or disagree with me Či so mnou súhlasíte alebo nesúhlasíte in my conclusions, s tými mojimi závermi, it behooves everybody to at least listen aspoň by to malo ťahať každého počúvať to the thoughts that I'm sharing tie myšlienky, ktoré zdieľam, when I'm suggesting keď hovorím, that this is affecting your understanding of the Sunday law waymark and the close of probation waymark. že toto má dopad na vaše porozumenie milníku nedeľného zákona a záveru milosti. Even if we don't cover enough information whilst we're here over these 2 weekends to fully explain all of that. Aj keď nepokrieme dosť informácií, kým sme tu za tieto 2 víkendy, aby sme to úplne všetko vysvetlili, From 1989, I took us forward to 2018-19. od 1989 sme sa pohli dopredu do I gave an example of something from the magazine, 2018-19 a dal som taký príklad o niečom v tom magazíne. the 2 rivers taken from the book of Daniel. 2 rieky zobraté z knihy Daniel, Which Elder Jeff said was the river of life and the river of death.
Čo povedal starší Jeff, že to je rieka života a rieka smrti. Because there were two understandings of prophecy. One would lead to life, one would lead to death. Sú to dve porozumenia proroctva. Jedno vedie k životu a jedno k smrti. Elder Tess said, Staršia Tess povedala, I attribute it to her, alebo ja som to jej privlastnil, that a stream is the same thing as a river. že prúd to je to isté ako rieka. That's just a play on words, To je len hra slov, because she had been teaching two streams of information, pretože ona učila dva prúdy informácií. the left and right, Ľavé a pravé, the good and bad, dobré a zlé. because she's going to teach us, I'll just say it simply, about politics and world affairs. Ona nás bude učiť o politike a o tom, čo sa deje vo svete. Svetové She udalosti. said when you analyze the world, you need to use good sources of information. A ona hovorí, keď analyzujete svet, potrebujete dobré zdroje informácií. And she's going to suggest, A ona navrhne, this is not a new idea, toto nie je nová myšlienka, but it's buried in the Time of the End magazine, ale je to pochované v tom časopise Času konca. in the phrase, two rivers, Vo fráze dva prúdy. which she says A ona hovorí, teda dva can rieky. equally mean two streams or two streams of information. To môže znamenať aj dva prúdy informácií. Like Ellen White, Tak ako Ellen Whiteová, she's going to argue that this is a battle of the mind, ona argumentuje, že toto je boj mysle, which is why she's going to speak about an information warfare as opposed to a physical warfare. preto hovorí o informačnom boji, nie o fyzickom. Accuse who you want to, Obviňte, koho len chcete, but if an angel stands up ale ak sa postaví anjel and says, a povie, this is an information warfare, toto je informačný boj, not a physical warfare, nie je fyzický boj, and they say that a oni to hovoria in 2019, v 2019, why would we think, prečo by sme si mysleli, I'm going to say 2 years later, poviem o 2 roky neskôr, when we see in the news keď uvidíme v správach, what kind of warfare, aký boj, physical warfare, fyzický boj, why we should even be interested in that? prečo by nás to vôbec malo zaujímať? When the Midnight Cry messenger has told us it's an information war. Keď posolstvo polnočného volania nám hovorí, že sú to informačné vojny. Alebo vojna. We'll move on. Pôjdeme ďalej. I then went on Potom som hovoril to talk about the same magazine, o tom istom časopise, not in 2019 now, but in 1989. nie v 2019, ale v 89. I know it's not written then. Viem, že to tam nie je napísané. We're going back to the waymark, Ideme naspäť do toho milníka, which the magazine is addressing. o ktorom hovorí ten časopis. The Time of the End, Čas konca. 1989. 1989. On the board. Je to na tabuli. This 10-year history, Tieto 10-ročné dejiny, I want us to understand chcem, aby sme rozumeli, what the magazine is saying, čo hovorí ten časopis. so that we understand correctly, Aby sme správne rozumeli, prophetically, what's Prorok- happening. prorocky, čo sa vlastne deje.
In the verse, we're in verse 40. Vo verši sme v 40. verši. It says the king of the north Tam sa hovorí, že král severu is going to do something niečo urobí. after something happened to it. Potom, ako sa niečo stane jemu. Sure, we're all familiar with this. Som si istý, že toto poznáme. If we've forgotten, I'm just going to refresh our minds. Ak sme zabudli, tak obnovím naše mysle. We're going to take the word Zoberieme to slovo from the King James. z králickej Push. Biblie. We'll take the word push Podrga sa. to mean kill. A to znamená, že ho zabije. So the king of the south Kráľ juhu is going to push sa podrga against the king of the north s kráľom severu. at the simple level. Na jednoduchej úrovni It's going to kill or deliver a deadly wound to the king of the north. zabije alebo dá mu smrteľnú ranu tomu kráľovi severu. That's not an accurate representation of what happened. To nie je presný popis toho, čo sa stalo. Alebo We do not care. nevadí vám to? We do not care Pardon, nevadí nám to, that a little after 1798, že chvíľku po 1798 a literal pope was literally killed. doslovný pápež bol doslovne zabitý. It doesn't really mean anything. To naozaj nič neznamená. In our first sweep, our first pass at these words, Také naše prvé, keď sme prechádzali cez tieto slová we prvýkrát, will say the king of the south killed the king of the north. tak sme povedali, že král juhu zabil kráľa severu. It did not. Ale v skutočnosti nie. Then, Potom, in the verse, vo verši, it says the king of the north sa hovorí, že král severu shall come against the king of the south. príde proti kráľovi juhu With a ferocity Fúha. that will kill the king of the south. Asi And it tells you how it does that. a chcel zabiť kráľa juhu a povie nám, ako sa to spraví With ships s loďami and chariots. a vozmi. That's what this magazine is going to deal with. S tým sa vysporiadáva tento magazín. Čiže s takou dravosťou prišiel na kráľa severu, aby ho zabil. We are here. Pardon, na kráľa juhu. Sme tu. That arrow points to the beginning of what I've just said. To je začiatok toho, čo som teraz povedal. Tá šipka. So I'm going to say, Ja poviem, we'll put a line through that dáme takú čiarku. and we'll call this Nazveme to story 1. príbeh 1. Dobre, čiže tam som Therefore, you know, preložila, že s zdravosťou it's prišiel going to be more than one story. na kráľa juhu. Takže my vieme, že tu bude len jeden príbeh. Where? Viac ako jeden príbeh. In the Kde? Time of the End magazine, V časopise Času konca. we're discussing story 1, Hovoríme o prvom príbehu. verse 40. 40. verš. There's a holy alliance. Tu je sväté spojenectvo. In real life, V skutočnom živote papacy, USA. pápežstvo a Spojené John štáty. Paul II, President Reagan. Jan Pavol II a prezident Reagan. This is the history. I'm just giving you a 10-year history. Toto vám tu dávam také 10-ročné dejiny. 1989 is what we're focused on. 79, I've just put there. 89. je to, na čo sa zameriavame. 79. som tam len tak vložil. In 79, it wasn't Reagan. V 79. to nebol Reagan. You can translate that if you want.
You can translate that if you want. Okay. So, verse 40. 40. verš. It's not papacy. Nie je to pápežstvo, It's the king of the north. je to král severu. We're here Sme on the tu board. na tabuli. It's not papacy. Nie je to pápežstvo, It's the king of the north. je to král severu. It's not the USA. Nie sú to Spojené štáty, It's something else. je to niečo iné. And I want to know what it is. A ja chcem vedieť, čo to je. Prophetically. Prorocky. Papacy. Pápežstvo Prophetically, the king of the north. je prorocký král severu. That is what Elder Jeff is teaching. To učí starší Jeff. Not me. Nie ja. Him. On. Not even Daniel. Ani Daniel to neučí. Elder Jeff is teaching that. Toto učí starší Jeff. Then what is Elder Jeff teaching about the USA? Čo potom starší Jeff učí o Spojených štátoch? The literal Ronald Reagan USA. Tie doslovné Spojené štáty za Ronalda Reagana. We had some options, Mali sme tu nejaké možnosti. and someone said military strength. Niekto povedal, tá vojenská sila. Put a tick to that. Tam sme dali fajočku. They remembered the verse, Pamätali si na ten verš and so we added economic strength to it. a pridali sme k tomu ekonomickú silu. What that is teaching is the following. To, čo nás učí, je následovné. In story 1, Príbehu 1, verse 40, 40. verš, this holy alliance toto sväté spojenectvo is between the king of the north je medzi kráľom severu and not a kingdom of Bible prophecy. a nie je to kráľovstvo biblického proroctva. It's just someone who happens to be very strong and very rich. Je to niekto, kto je veľmi silný a bohatý. And that's going to be significant To je významné, as our story develops over the next 30 plus years. keď sa náš príbeh vyvíja ďalších 30 rokov. We asked the question directly, Pýtali sme sa priamo otázku. who is this United States power? Koho je táto moc Spojených In verse štátov? 40. V 40. verši. The answer, Odpoveď? in a prophetic context, V prorockom kontexte, not literal, nedoslovnom, it's nobody. to je nikto. It's not a kingdom of Bible prophecy. Nie je to kráľovstvo biblického It proroctva. just happens to be someone who's rich and strong. Len je to niekto, kto je bohatý a silný. Then I asked, Potom som sa pýtal, this person is meant to be a king. tento človek má byť kráľom. And I thought, A ja som si myslel, kings have kingdoms. že králi majú kráľovstva. If this person had a kingdom, Ak tento človek by mal kráľovstvo, why is he asking help? tak prečo si pýta pomoc? I'm just going to introduce a new phrase, a new word Uvediem tu novú frázu, nové slovo. for this nobody. Pre tohoto, kto je nikým. I'll do it in a minute. Urobím to za chvíľočku. Why is he asking help of a nobody? Prečo si pýta pomoc od takéhoto niktoša? We all should know Všetci by sme mali vedieť, conceptually len z konceptu, there is a problem že je tu nejaký problém. because kings Lebo králi have kingdoms, majú kráľovstva. and any kingdom A akékoľvek kráľovstvo has what? má čo? What do kingdoms have? Čo majú kráľovstva?
armies armády and banks. a banky. They are rich. Sú bohatí, Some are richer than others. niektoré sú bohatšie ako ostatní And they have an army. a majú armádu. Some have bigger armies than others. Niektoré majú väčšie armády ako ostatní. Now, if we were to talk and say Ak by sme mali povedať, the king of the north že král severu killed zabil the king of the south, kráľa juhu, what would be inbuilt into that story? čo by bolo vbudované do toho príbehu? What would we know? Čo by sme vedeli? If that's too complicated, Ak je to príliš komplikované, we'll go back to the beginning of the verse. vrátime sa k začiatku toho verša. Who did the killing first? Kto bol prvý, ktorý zabil? Who started the killing spree? Kto začal to zabíjanie? Začal. Verse 40. 40. verš. King of the south. Král juhu. Does it say in the verse Hovorí sa what v tom the king of the verši, south used? čo použil král juhu? No. Nie. Why? Prečo? Because the king of the south, Pretože král juhu, like everybody knows, tak ako to každý vie, has a what? má čo? What does it have? Čo má? Has a kingdom. Má kráľovstvo. And what do all kingdoms have? Čo majú všetky kráľovstvá? A bank Banku and an army. a armádu. You don't need to be told that. To vám nemusí nikto hovoriť. So when the king of the south Takže keď král juhu killed the king of the north, zabil kráľa severu, it had its own ability to do that. mal svoju vlastnú schopnosť to urobiť. That's why it doesn't need to tell you. Preto vám to nemusí hovoriť. I hope that sounds as reasonable to you as it does to me. Dúfam, že sa vám to zdá také jasné ako aj mne. Now we juxtapose. Spravíme teraz juxtapozíciu. Before we juxtapose, Predtým, ako to urobíme, when this king of the south killed the king of the north, kde král juhu zabíja kráľa severu? why doesn't it tell you that the king of the north Prečo nám to nehovorí, že král had some severu, ships and some chariots? že král severu mal nejaké lode a vozy? Why didn't it tell you that? Prečo to nehovorí takto? Because we know My vieme, that the king of the north had what? že král severu mal čo? A kingdom. Mal kráľovstvo. And in that kingdom there was an army A v tom kráľovstve bola and a armáda bank. a tiež banka. So these are two kingdoms, Takže toto sú dve kráľovstvá, proper kingdoms, poriadne kráľovstvá, that are fighting against one another. ktoré bojujú jedno s druhým. One wins, Jedno vyhrá one loses. a druhé prehrá. And we say A my povieme, one dies. že jedno zomrie. Then it says in the verse, Potom sa to povie vo verši, this king of the north is going to come back. že tento král severu sa vráti. But when he comes back, Ale keď sa vráti, it's not coming by itself. nepríde sám. And we should be alerted to why. A malo by nás to zalarmovať, že prečo? Why does it need ships and chariots? Prečo potrebuje lode a vozy? And the answer is, A odpoveď je, it doesn't have its own. lebo nemá svoje vlastné. Because if it had its own, Ak by malo svoje vlastné, it would have just said, tak by to king povedalo, of the north že král came severu back sa and vrátil killed the king of the south. a zabil kráľa juhu. And the second fight A ten ďalší boj would be the same as the first, by bola tá istá, ten istý ako not kings predtým. against kings, but kingdom against kingdom. Nie kráľ proti kráľovi, ale kráľovstvo proti kráľovstvu. We're okay with that? S tým sme v poriadku, že? So we know
Takže my vieme, in the second battle, že v tej druhej bitke does the king of the south have a kingdom? má kráľ juhu kráľovstvo? Yes or no? Áno alebo nie? Yes, Áno. because it didn't hire any chariots or horses or ships. Lebo si nenajalo žiadne vozy ani kone. Chariots and ships will do. It defended itself, Vedelo sa ubrániť samé, but the north, ale sever it didn't have its own. nemalo svoje vlastné. It had to get it from somewhere. Museli to odniekiaľ získať. And you know, A vy viete, it didn't hire the person. že oni si nenajali toho Because if človeka. it hired the person, Keby najali toho it človeka, means it would have money, to znamená, že by mali peniaze, ships. lode. And the thing it would hire wouldn't need ships. A ten, koho by si najímali, nepotreboval by lode. So we know My the vieme, king of the north že král severu is a beggar. je žobrak. AR? I'll do AR. Is a beggar. Je to žobrak. That ship and chariot is not its own. Tie lode a vozy nie sú jeho vlastné. Where are ships and chariots found normally? Kde bežne nachádzame lode a vozy? In a kingdom. V kráľovstve. We've demonstrated that. To sme preukázali. So we know the king of the north Takže my vieme, že kráľ juhu, has kráľ severu má what? čo? No kingdom. Nemá žiadne kráľovstvo. Are we all okay with that? Sme s týmto v poriadku? All the imagery that we have teaches this. Celý obraz, ktorý máme, učí toto. Have no kingdom. Nemáme žiadne kráľovstvo. Nemá kráľovstvo. The question is, Otázka je, when this king of the north, keď tento kráľ severu, at the moment we will say, v tejto chvíli povieme, that was killed, že bol zabitý that's going to resurrect, a mal byť skriesený, what does it want? čo to chce? Let's say Povedzme, revenge, chce odplatu. because that's what we all want. To my všetci chceme. We might call it justice, but it's normally revenge. Môžeme to nazvať spravodlivosť, ale je to odplata väčšinou. Wants to pay back, Chce to splatiť naspäť. but he wants more than that. A chce viac ako to, What does any king want? čo chce akýkoľvek král. A kingdom. Kráľovstvo. A king without a kingdom is nothing. Král bez kráľovstva nie je nič. We'll stop and we're Zastavíme. going to go back Vrátime sa späť to the beginning of the verse, na začiatok verša. because we talk about this pushing, Lebo sme hovorili o tomto podrganí this sa, killing. zabíjaní. We're going to give a very simple story. Dáme taký jednoduchý príbeh. We have a line Máme líniu and we're going to discuss two dispensations. a budeme hovoriť o dvoch epochách. We'll call this number 4 and number 5. Tuto nazveme, že je 4. a 5. Kingdom number 4 and 5. Kráľovstvo číslo 4 a 5. In terms of Daniel 2, Keď hovoríme o Danielovi 2, what's number 4? čo je číslo 4? Daniel 2 language. V jazyku Daniela 2. Legs. Nohy. Good. Number 5. Číslo 5.
feet of iron. Toto sú nohy So, zo železa. number 4 Nohy zo železa aj šlapy zo železa. Číslo 4. I have a feeling that someone said clay. Tuším, niekto povedal hlina. When I asked about number 5. Keď som sa pýtal o 5. And you saw I put feet of iron only. A vidíte, že som tam dal tie šlapy iba zo železa. They're not feet of clay. To nie sú šlapy z hliny. Just iron. Je to len železo. Because my question was, Moja otázka bola, the 4th what? 4. čo? Kingdom. Kráľovstvo. 5th 5. kingdom. Kráľovstvo. Number 4. Číslo 4. In the real world, V tom skutočnom svete. what do we call that? Ako to nazývame? Someone shout it out. Niekto povedzte. No. The name. Pomenujte to Real nejak life. v skutočnom živote. Let's call it pagan Rome. Je to pohanský We're okay Rím. with that. Súhlasíme? What do you want to call this one? Ako chceme toto nazvať? Number 5. 5. verš. Just Rome? Teda, pardon, číslo 5, nie 5. verš, ale číslo 5. Papacy is a church. Pápežstvo je cirkev. So I've got kings of Europe. Takže dám sem králi Európy. Anything else? Ešte niečo? Eastern. Pagan. Východné. Rome. Východný pohanský You Rím. might call it the Byzantine Empire. Byzantská ríša to môžeme nazvať. Or the city would be called Alebo to mesto by bolo nazvané Constantinople. Konštantinopol. And these kings of Europe, A títo králi Európy, who are they? kto sú oni? Where'd they come from? Odkiaľ prichádzajú? They don't come from France. Neprichádzajú z Francúzska. Not asking that question, I ask, where did they come from? Nepýtam sa tú otázku, pýtam sa, odkiaľ prichádzajú. Give me another name for them. Dajte mi nejaké meno pre to. I'll help. I'll call them the 10 Ja to nazvem, že je to 10 Germanic, germánskych, which is like German, not French, sorry, to sú taký nemecký, nie francúzsky. tribes. 7 germánskych kmeňov, You okay with that? 10 germánskych kmeňov, súhlasíme? So this is the fragmentation of pagan Rome. Toto je taký rozfragmentovaný pohanský Rím. So the 5th kingdom is complicated. To 5. kráľovstvo je komplikované. If we're going to call number 4, Ak povieme what 4. Francine kráľovstvo, suggested, which was just Rome, že to je iba Rím, to povedala we'll do that. Francine, to vieme. What's the 5th? Čo je to 5.? Exactly the same. Je to to isté. Rome. Rím, Rome and Rome. Rím a Rím. The 4th and 5th kingdoms are all Rome. 4. a 5. kráľovstvo, to je celé Rím. And this is where Daniel 2 begins to be weak.
A tu Daniel 2 začína byť taký oslabený in its symbology, vo svojej symbolike, because it's going to say lebo povie, 6 and 7 že 6. a 7. is also iron, je tiež železo. which would mean also Rome. To by tiež znamenalo Rím. So either it's weak Je to buď slabé, or there's subtleties that we have not seen. alebo sú tu určité malé veci, ktoré sme nevideli. We'll give some dates. Dáme nejaké dátumy. 538, 1798. 538 a 1798. So we just want to focus on number 5. Treba sa zamerať na číslo 538, 538 1798. a 1798. This is the 5th. Toto je 5. We were told a moment ago, Pred chvíľkou nám bolo povedané, we'll do it this way. urobíme to takto. We'll just put the 10 tribes. 10 kmeňov sem dáme. Not going to worry about Constantinople for the time being. Nebudeme sa obávať o Konštantinopol chvíľočku. So we were told a moment ago Pred chvíľočkou nám bolo povedané, that this was France. toto bolo Francúzsko. I'm going to call it France 1. Nazvem to Francúzsko 1. Clovis, I think the name that was given. Myslím, že sa volal Clovis vtedy. Then Potom we will have France 2 tiež máme Francúzsko 2. at the end. Na konci Clovis, Clovis, Napoleon. Napoleon. EAN, is that okay? Napoleon. Napoleon. So this death that we speak of in verse 40 táto smrť, o ktorej hovoríme v 40. verši, at the time of the end, v čase konca, we'll put it here. dáme to sem. We have 10 tribes. Máme 10 kmeňov. So these are kings. To sú králi. And then we will have the papacy. A potom tu máme pápežstvo. And the papacy A pápežstvo is in the same time period, the same dispensation. je v tom istom časovom období, But it's not the kings. ale to nie sú tí králi. So the question is, Otázka je, why is the papacy called the king of the north when it's not a king, it's the church? prečo pápežstvo je nazývané král severu, keď to nie je král a je to cirkev? We'll give a simple answer. Máme jednoduchú odpoveď. This church, Táto cirkev, however they managed to do it, akokoľvek sa im to podarilo urobiť, influence and control the kings. vplývala a And in a relationship, ovládala kráľov. whoever influences and controls rules. Vo vzťahu ten, kto vplýva a vládne, a ovláda, ten vládne. Just want to add, Chcem pridať, this should not be called the king of the north, should it? toto by nemalo byť nazvané král severu, že? What should it be called? Ako by to malo byť nazvané? The bad term. Ten zlý pojem. Bad term, yeah? Je to zlý pojem? Word, symbol, choice. Zlé slovo. What's a good one? Aké by bolo dobré? Not king of the north. Nie král severu. Not woman. Nie žena. I'll give you a clue. Dám vám kľúč. Unless Shemaine's going to tell us. Jedine, že by nám Šimen povedala. The other Shemaine in the room. Tá druhá Šimen, nie táto. I'll start, she'll finish. Ja to začnem, ona to dokončí. King of the... Král. What? I don't know what that is.
East. Král východu. This is the king of the east, not the king of the north. Toto je král východu, nie král severu. Why is it called the king of the north? Prečo je nazývaný král severu? I won't give a geographical answer. Nedám geografickú I odpoveď. will not give a geographical answer. Nedám geografickú odpoveď. I will not give a military answer. Nedám ani vojenskú odpoveď. I will give a great controversy answer. Dám odpoveď veľkého sporu. I don't know why, Neviem prečo, but heaven ale nebo is described as the north, je popísané ako to, ktoré je na or the severe, sides of the north. na stranách severu. And therefore God, who is the king of heaven, A teda Boh, ktorý je kráľom na nebi, sits on sedí, the sides of the north, or the Na north side. sedí na stranách severu. So when Satan wants to take over, Takže keď Satan chce prevziať vládu, there's a great controversy deje sa tu veľký spor over that throne, o tento trón, which is in the north. ktorý je na severe. Don't read that literally. Prosím vás, nečítajte to doslovne. So when we come to real life battles here on earth, Takže keď prídeme do skutočnej bitky tu na zemi, instead of saying the king of the east, miesto toho, aby sme povedali, že kráľ juhu, which we all know that it is, to všetci vieme, že to tak je, the term king of the north is used. je používaný pojem kráľ severu. So we just want to add that. Takže tu pridáme toto. Why is the papacy called a king? Prečo je pápežstvo nazývané kráľ? Because it controls and influences the real king. Pretože ovláda a vplýva na toho skutočného kráľa. Like Jezebel, Tak ako Jezabel, who controls her husband. ktorá ovláda svojho muža. Herodias, Herodias. who controls her husband, Herod. Herodiada, ktorá ovládala Heroda. They're like marionettes, Sú to ako bábky. puppets, for those who are translating. Bábky, marionetky. And why the north? A prečo sever? Because Lebo God Boh rules all the other kingdoms of the universe, vládne nad všetkými kráľmi all the planets, which vesmíru, all have their own rulers and kings. nad všetkými planetami. On má tam svojich vládcov a, God is King of Kings. a on je král kráľov. Another way of expressing that A keby sme to inak vyjadrili, is the King of the North. on je král severu. So this symbol of North, Takže symbol severu, read ultimate, to je ako ultimátny, ultimate. Is that good? konečný. Ultimate. So King of the North means the ultimate king, Ten král severu to znamená konečný král, alebo najvyšší král, or alebo King of Kings. král kráľov. The Pope To je ten vrcholný král. controls the king, Pápež ovláda kráľa, therefore the Pope takže pápež can be considered, môže byť považovaný, as we just heard, ako sme to pred chvíľou počuli, the king král or the ruler alebo vládca or the controller a ten, ktorý ovláda of the king, kráľa, the real king. toho skutočného The kráľa. 10 tribes. 10 kmeňov. The Pope Pápež controls the 10 tribes, ovláda tých 10 kmeňov, 10 kings, 10 kráľov, therefore is King of Kings, takže je král kráľov is known as the King of the North. a je nazývaný král severu. Don't let that confuse you when you go to Revelation 17. Nech vás to nedometie, keď pôjdete do zjavenia 17. Hopefully we're all good. Dúfam, že toto je v poriadku. So in this history, Takže v týchto dejinách there's an alliance je tu spojenie between the papacy medzi pápežstvom and the kings of Europe. a kráľmi Európy. That relationship Tento vzťah we identify as a what? identifikujeme ako čo? We will call it a marriage. Nazveme to manželstvo. What we should really call it Ale to, ako by sme to naozaj mali nazývať, is, we'll just call it fornication for the moment.
Smilstvo. Teraz to nazveme which smilstvo. brings us to Revelation 17. To nás privádza do zjavenia 17. The woman Žena had fornication with the kings. milnila s kráľmi. So let's put No. Revelation 17, Takže dáme sem zjavenie 17, verse 2. druhý verš. Everybody okay with that? S tým sme všetci v poriadku. King of the north, the woman, Kráľ severu, tá žena, papacy, pápežstvo, is going to commit fornication with the kings of Europe. pácha smilstvo s kráľmi Európy. The first one Ten prvý was Clovis. bol Clovis. We'll say the last one A povieme, že ten posledný was the person that came before Napoleon. bol človek, ktorý sa stal Napoleónom. Forgive me, my French history is not that good. Prepáčte, moje francúzske dejiny nie sú až také dobré. King who? Král, ktorý? Is it Louis? Bol to král Is Louis something? Yes, it is Louis. Ludvík. Louis is L-O... Yep. S. Louis, number. Král Ludvík. I'll put 16, we'll correct it if it's not correct. Dám 16, ak to nie je správne, to So- upravíme. All good? Všetko v So- poriadku? The papacy is in an illicit relationship with Louis. Pápežstvo je v tom nevhodnom vzťahu s tým Ludvíkom. All good? Áno? When Napoleon comes, Keď príde Napoleon, and this is a complicated story, there are many layers. toto je komplikovaný príbeh, je v tom veľa vrstiev. We have two revolutions. Máme tu dve revolúcie. We have Napoleon, Máme Napoleona. and Napoleon's going to say, A Napoleon enough of povie, this. tohto už stačilo. Enough of this illegal sex. We're going to put a stop to it. Stačilo už tohto nelegálneho sexu, zastavíme to. So, Takže what gets killed, to, čo je zabité, what gets destroyed, to, čo je zničené, is not the Pope. nie je pápež. I know they killed Louis, Ja viem, že zabili toho Ludvíka, but they didn't destroy France. ale nezničili Francúzsko. So, the Kingdom of France Kráľovstvo Francúzska remains. zostalo. The papacy Pápež remains. zostalo. She's still a woman, Stále je to tá žena. the woman of Revelation 17. Žena zo zjavenia 17. And now, A teraz, when Napoleon keď Napoleon burnt the bed that they slept on, spálil tú posteľ, na ktorej spali, her and Louis, ona a Ludvík, she was left without a partner, už zostal bez partnera. not her husband. Nie bez muža. Because in Revelation 17, she's called a prostitute. V zjavení 17 je nazvaná prostitútkou. In Daniel V Danielovi 11, 11 she's called je nazvaná a king král of kings, kráľov, king of the north. král severu. And now she does not have A teraz nemá a what? čo? A lover, Nemá milenca, a king, kráľa, or a kingdom. kráľovstvo. She is a king of kings Ona je král kráľov, without a kingdom. bez kráľovstva. The papacy Pápežstvo is alive je nažive, and well, je mu dobre, je v but not poriadku, happy. ale nie je šťastné. Are we okay with that? S tým sme v poriadku? So we've gone back to the time of the end, Takže sme sa vrátili do času konca, not the magazine, the date, nie do časopisu, ale do toho dátumu. and we have defined what the word push means. A definovali sme, čo znamená to slovo podrgať sa. The king of the south Král juhu is Napoleon.
To je Napoleon. And what does Napoleon have? Čo má Napoleon? Two things. Dve veci. An army and a bank. Armádu a banku. He's going to use his kingdom On použije svoje kráľovstvo, to bring a death aby priniesol smrť not to the papacy, nie k pápežstvu, not to any kings, nie ku kráľom, but to the relationship. ale k tomu vzťahu. Not just Louis, Nie len Ludvík, but any other king ktorýkoľvek ďalší král. of, Čoho? king of Král čoho? the fifth dispensation, Piet- the king Piet- of 5. epochy. Europe. Král Európy. No more European kings. Už nebudú ďalší európski králi. Napoleon does all of that. Napoleon toto všetko spravil. And then, A potom, sometime later, niekedy neskôr, that new France, France 2, toto nové Francúzsko, Francúzsko 2, what do we get? čo dostaneme? We get Germany 2, Tam máme Nemecko 2, Spain 2. Španielsko 2. Simply put, Zjednodušene povedané, we get the whole of Europe 2, máme celú Európu 2. which means To znamená, after their revolutions, že po ich revolúciách, in which year? v ktorom roku, Memory test. to je Good. to, 1848. áno, to bol 48. rok 1848. Once we get to that place, Keď prídeme do tohto bodu, none of them are interested. nikto z nich už nemá záujem. We have a king of the north Máme kráľa severu wandering in the wilderness, a chodí ako po which is púšti. not the wilderness of Revelation 17 To nie je púšť zjavenia 17 or 12. alebo 12. This time period, Toto časové obdobie we have a king, máme kráľa, the papacy. pápežstvo. Is the papacy dead? Je pápežstvo mŕtve? No. Nie. Did the papacy resurrect ever? Bolo skriesené pápežstvo niekedy? No. Nie. But what the papacy wants to do Ale to, čo pápežstvo chce urobiť, is resurrect what? je vzkriesiť čo? Fornication, Chce vzkriesiť to smilstvo, adultery. cudzoložstvo. And there is someone stopping it. A niekto mu v tom bráni. Whom? Kto? The king of the south. Kráľ juhu. Because that's what the king of the south does. To je to, čo kráľ juhu robí. Always stopping the king of the north doing Vždy its thing. zastavuje a bráni kráľovi severu, aby si robil, čo chce. And the king of the north, A kráľ severu, where does it live? kde žije? Europe, V Európe, in the city of Rome. v meste Ríma. Lives in Europe. Žije v Európe, That's its home. to je jeho domov. Vatican, Vatikán, country. to je ako krajina. It's not going to move. Nebude sa presťahovávať. Why? Prečo? Why would it not want to move? Prečo sa nechce presťahovať? Because those steps Lebo tieto kroky of the Vatican Vatikánu came from where? prišli odkiaľ? Came from where? Odkiaľ prišli? Straight from Peter. Priamo od Petra. That is holy ground. To je tam sveté miesto. And the Pope's not about to move. A pápež sa nebude presťahovávať. The Pope is going to stay where they are Oni zostanú tam, kde sú. when they want to resurrect their power, A keď sú skriesiť svoju moc, which is Europe, čo je Európa, which is called the old world, to je ten starý svet, which is the fifth kingdom. to je to 5. kráľovstvo. We're in the history Sme v dejinách from 1798 od 1798 to 1989. do 1989. There was a deadly wound
To bolo smrteľná rana. Deadly, killed. Bol smrteľne zabitý. Real wound. Skutočná rana. What got killed? Čo bolo zabité? The illegal, Ten nelegálny relationship, vzťah. which we call To nazývame fornication. smilstvo. What does it want to do? A čo chce urobiť? It wants to Chce re-establish fornication. znova ustanoviť to smilstvo. With whom? S kým? A king. S kráľom. And in this history, V týchto dejinách someone is stopping it. niekto tomu bráni. So we have a king of the north, Máme tu kráľa severu, alive, ten je nažive. well, A je mu dobre, je v poriadku, but sad, ale je smutný, because they can't commit fornication. pretože nemôže páchať smilstvo. Who's stopping it? Kto mu to bráni v tom? The king of the south Kráľ juhu is stopping it. tomu bráni. If I say him, I hope it doesn't confuse anybody. Dúfam, že vás nezmetí, ak sem dám, že jeho alebo jemu. 1798, 1798, 19, 1900, what year? ktorý rok? A tu 1900, W, to je druhá svetová vojna. what year? Ktorý rok? What 1939. year? A toto je prvá svetová vojna. Ktorý rok? We all okay now? 1913. Je to v poriadku? What are these two events? O čom sú tieto dve udalosti? These are attempts To sú pokusy of the king of the north kráľa severu, to first aby najprv do what? spravil čo? Kill the king of the south, Zabil kráľa juhu. and at the same time A v tom istom čase get into a relationship sa dostal do vzťahu with whom? s kým? Pagan Rome, Pohanským Rímom, the 10 kings, s 10 kráľmi, Europe, Európou, the fifth kingdom. 5. kráľovstvom. After the death, this is the fifth, Po smrti toto je 5. this is the history of the sixth. Toto sú dejiny 6. The papacy has a goal Pápežstvo má nejaký cieľ, to re-establish the relationship aby znova ustanovilo ten vzťah, that it once had. ktorý už raz malo. Because when you rule, Keď vy vládnete, from where? odkiaľ? The city Z mesta? of Akého? Rome. Z mesta Rím. When you rule from the city of Rome, Keď vládnete z mesta Rím, you not only rule Europe, you rule what? nevládnete len nad Európou, vládnete nad čím? The world. Nad svetom. Why did Rome, pagan Rome, collapse? Prečo skolaboval pohanský Rím? What was its critical mistake? Aká bola tá ich kritická chyba? Just giving you the answer. Akurát som vám dal odpoveď. If you want to rule Europe, if you want to rule the world, you rule from Ak chcete vládnuť nad Európou, musíte vládnuť odkiaľ? Rome. Od Rímu. What went wrong Čo sa stalo zle? Aká with bola chyba pagan Rome? pohanským Rímom? They chose to move the Roz- kingdoms
capital. Oni sa rozhodli, že presunú to hlavné mesto Eastward smerom na juh from Rome z Rímu to this virgin place called na toto nedotknuté miesto nazývané Constantine. Konštantínopol. All good? Áno? V poriadku? Constantinople, of course. So the Pope is going to stay where he is. Takže pápež, on ostane tam, kde je. He's going to find a European king. Nájde európskeho kráľa. Kill two birds with one stone. Do you have that phrase? Zabil dve muchy You jednou get ranou. your lover. Má svojho milenca. As soon as you get your lover, what will you get? A keď máte milenca, máte čo? Kingdom. Kráľovstvo. And A? an army. Armádu. And a bank. A peniaze. And then go after the king of the south. A potom môžete ísť dostať toho kráľa juhu. Two attempts. We're in 1798. Two attempts later. O dva pokusy neskôr, keď sme v World War I, World War II. Tam máme prvú a druhú svetovú vojnu. Now you know why I say it is called Hitler's Pope. Teraz už viete, prečo sa to nazýva, že Hitlerov pápež. Germany's Pope. Pápež Nemecka. The European Kingdom's Pope. Je to pápež tých európskych kráľovstiev. Because this is the re-establishment of the Pope's kingdom. Toto je znovu ustanovenie pápežovho kráľovstva. And it has to be in Rome. A musí to byť v Ríme. You call that Europe. Nazývame to Európa. And White calls it the old world. Len Whiteová to nazýva starý svet. When that failed, keď toto zlyhalo, King of the South, kráľ juhu, still doing its thing, happy. Stále robí tie svoje veci, je celý šťastný. What's its thing? Čo je tá jeho vec? What's the King of the South's thing? Job function? Aká je tá vec kráľa juhu, tá jeho rola? To stop. Zastaviť. The King of the North. Kráľa severu. Being the King of the North. Aby bol kráľom severu. Being the King of Kings. Teda aby bol kráľom kráľov. It's its only job function. To je jeho jediná úloha. And it's been successful. A bol v tom úspešný. Because all the kings of Europe, lebo všetci králi Európy, when they try to get into bed with the woman, keď sa snažia dostať do postele s tou ženou, they have a flirt, but it doesn't work. Flirtujú spolu, ale nefunguje to. Then we get to 79 to 89. Potom prídeme k 1798 a 89. And we have odtiaľ po a 89. beggar king A tam máme žobráka who kráľa, doesn't have a lover ktorý nemá milenca in Europe v Európe. that goes on the road A tak ide na cestu and says, can someone help me? a povie, môžete mi pomôcť? And this rich, strong person says, I will. A tento bohatý človek povie, ja ti pomôžem. And they are successful. A je to úspešné. They successfully do away with the king of the south. Úspešne odstrania kráľa juhu. Where in 1989, Kde v 1989, king of the south, we're going to just say he's dead. kde povieme, že kráľ juhu je mŕtvý. Then you have Potom the máme papacy. pápežstvo. King of the north, in Kráľ quotation marks. severu v úvodzovkách. Is it a king? Je to kráľ? Thinks it is. Myslím, že áno. Is it a north? A north. Je to kráľ severu? Is it a north? Je to na severe? Just repeat what I said, please.
Zopakuj, čo som It's povedal. prophetically correct, it's not grammatically correct. So is it a north? Je to prorocky správne, nie gramaticky správne. No, Je to sever? Nie. because it doesn't have Pretože nemá a king. kráľa. It's not in a relationship with a king. Nie je vo vzťahu s kráľom. And getting into bed with a strong, what word did we use? A strong rich person isn't good enough. To, že sa dostane do postele s bohatým a silným človekom, to nie je dosť. Because where do you need to rule from? Lebo odkiaľ musíte vládnuť? Rome. Z Rímu. And this strong rich person A tento silný, bohatý človek is nowhere near Europe. nie je nikde v Európe. So they're not an option. Takže oni nie sú dobrá voľba. So we have a papacy Takže máme pápežstvo, that wants to be a king. ktoré chce byť kráľom. What does north mean? Čo znamená sever? It means supreme. Znamená to, So že it's je to not a nadradené. king of kings, Takže nie je to kráľ. not a king of the north. Nie je to kráľ severu. It succeeded Úspel in getting rid of the king of the south, v tom, že sa zbavili kráľa juhu, but there is a huge problem. ale je tu veľký problém. There is no lover Nemá milenca, that's available ktorý by bol dostupný, for her to commit fornication with. s ktorou by mohla páchať smilstvo. That's 1989. To je 89. And what we find To, čo zistujeme, is that that entity je, že táto that entita, we call the king of the north, ktorú nazývame kráľ which is severu, the papacy, ktoré je pápežstvo, that entity comes to its end. tá entita príde k svojmu koncu, Its prophetic end. k svojmu prorockému koncu. The Pope is still alive and well in Rome, Pápež sa má stále dobre aj v poriadku v Ríme, but it's not an entity of prophetic significance. ale nie je to entita, ktorá by mala prorocký význam. It's not the king of the north. Už nie je král severu. What happens To, čo sa udialo, is that this rich, strong person je, že tento bohatý a ends up taking silný človek vezme, that, you call it title or crown, whatever you want to call it, si vezme tento titul alebo korunu, už ako to nazvete, from the papacy. od pápežstva. And what you find A to, čo zistíme, as you go through that 10-year history, ako ideme cez tie 10-ročné dejiny, that this apparent stranger že tento kto vyzeral that ako just happened cudzinec, to come along at the right place at the right time ktorý len vyzeral, že sa pritrafil na správnom mieste a v správnom čase, was in fact on an agenda. v podstate mal agendu. They had a secret mission, Mali tajnú misiu. and that secret mission A tá tajná misia bola, is the story alebo je to príbeh, of the Time of the End magazine, to príbehu času konca, part 2. číslo 2. Let's close with prayer. Poďme to uzavrieť s modlitbou. Holy God, we thank you Svätý Bože, ďakujeme Ti, that you can be with us, guide us, and bless us. že môžeš byť s nami, viesť nás a žehnať nám. I pray that the study that we've had today Modlím sa, aby štúdium, ktorú sme mali dnes, have been a help, aby not to a bola hindrance. pomoc a nie prekážka. That through these words, Že skrze tieto slova, through this telling of this story, skrze hovorenia tohto príbehu,
we might begin to clearly have a better understanding aby sme mohli mať lepšie porozumenie not only of our past, nielen našej minulosti, but of our present and future. ale aj prítomnosti a In budúcnosti. Jesus' name, V mene Ježiša. amen. Amen.